الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم दुर्ले बात पढ़िए सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सारे पढ़ो हुजूर दी बेखन फिरिश्ते आपदा दीदार आ गए सदा क़यामत मरहबा आका क़यामत मरहबा वल्जा क़यामत मरहबा बाबा क़यामत मरहबा हुजूर क़यामत हुजूर क़यामत आका अतार क़यामत बेखन फिरिश्ते आपदा रुखसार
نبیاں دے سردار آ گئے گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا ہاں خوشیاں دا ویلا آ گیا ہاں خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو برکت لٹاون دو جگ دے مختار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں 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 آ جاؤ منگتے ہو بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون دو جگ دے سردار آ گئے رحمت لٹاون دو جگ دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار